السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل ان اردو ٹی وی کے ناظرین، میں آپ کا میزبان آریہ۔ اس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کی مناسبات سے 12 ربیع الاول شریف کو شہر بنگلور پیلیس گراؤنڈ میں عالمی جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس عالی شان پیمانے پر منایا جا رہا ہے، جس میں عرب و عجم کے سادات و اکرام، ائمہ و مشائخ حضرات تشریف لا رہے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمع ہوں گے، اور اس پروگرام کو کامیابی کے لیے کرناٹک جوائنٹ میلاد کمیٹی کے اراکین اور ایک دفعہ جس میں مولانا شافعی سعدی کرناٹک وقف کونسلنگ وائس چیئرمین اور مولانا قاری ذوالفقار صاحب اسماعیل شریف عرف نانا جان اور اللہ بخش عامری صاحب اور دیگر حضرات شہر ٹمکور تشریف لائے، اور ٹمکور کے ضلع میں اہم ذمہ داروں کے ساتھ گولڈن پیلس سدا شیوا نگر ٹمکور میں میٹنگ ہوئی، جس میں یہ طے پایا گیا کہ بنگلور کے اس تاریخی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ضلع تعلق میں جا کے لوگوں کو دعوت دی جائے اور جمعہ کے دن مساجد میں اعلان کروائی جائے۔ اگر کہیں سے کوئی بسوں کا انتظام کرنا چاہے تو فی سبیل اللہ اس پر ٹمکور کے سیاسی قائندے جناب اقبال احمد صاحب نے ہر طریقے سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں اکرام اللہ خان صاحب، جناب ہندوستان فیاض احمد صاحب، امجد پاشا، مولانا محبوب رضا اور اسلم خان صاحب، جمال پاشا، محمد زین شیخ رضا نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، اور مولانا عارف رضا ٹمکور ضلع کے وقف سابق وائس چیئرمین نے نظامت کی، اور محسن ایاز صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ مولانا نفیس حبیبی صاحب نے کی صدارت میں تقریر اور صلاۃ و سلام کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آل ان اردو ٹی وی ڈسٹ بیرو وسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಶುಕ್ರವಾರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ನಾವಿವತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ವಿನಂತಿಸುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಲಾದ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮದೀನತುಲ್ ಮುನವ್ವರ, ಬಗ್ದಾದ್ ಶರೀಫ್, ಯಮನ್, ಇರಾಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಲಮಾಗಳು, ದಿಗ್ಗಜರು, ಸೂಫಿವಂತರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರದ ಶೇಖಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಜಮಾತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸೇರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಒಂದುಗೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुमकुर की सरज़मीन पे जो है आज मुबारकबाद का सबको भी जो है आवाम उन्नास को और जो है यहाँ के ज़िम्मेदारों को जो है सबसे पहली बात जो है आज 12 रबीउल अव्वल के जो है 12 रबीउल अव्वल के मीलाद के सिलसिले में जो मीटिंग बुलाई गई थी तो ये मीटिंग के अंदर जो है पूरे का जो इजमा आज हुआ है, तो सब मिलके तुम्हें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैश भी रहना और जो है किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको साथ ले को इंशाअल्लाह इत्तेहाद का एक पैगाम हमारी तरफ से भी पेश कर रहे हैं हमें।